SED Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa SED Cogon Herbal Capsule ug SED Panyawan Plus. Siya naulian. Sakit na yun sa ayo akong kilid nga nakahilig yun ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala naman ko gibati. Nya kahandog karon nagmintin ako. Handog karon ayon ako gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sa Buena Vista. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be MX-Traordinary with MX3. Hi! Hello mga kasama! Kini ang ubos yung alagad sa kanginan. Inyong kabis ay inyong kabangag sa ilong Oji Kompo Krakasa. Mag-invite ka ninyo sa drama nga naguluhan. Inyong kinaham, Lovers in Plaza. Ando na ba'y forever? Kini, obo sa pag-sponsor ni SB member Daisy Alcibar Clavisillas. Karong Marso 18, diha sa Sursogon, Malabuyok, Cebu. Ay gighalad sa tong mahal nga patron, Senyor San Jose. Osmon ako, Marso 18, diha sa Sursogon, Malabuyok, Cebu. Magkita-kita ta og maglingaw. Downy, rub, bango, bango. Rub, bango, bango. Fresh na love pag ni-rub. Hey! Rub mo lang, bloom ang fresh mo. Downy, rub, bango, bango. Downy, rub, bango, bango. Downy Rock the Rub Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation. Goodbye to me, my child. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, my child. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tonight.